조지아 중서부. 산길을 따라 달리다 보면 강이 흐르는 깊은 협곡지대에 치아투라가 자리해 있습니다. 가파른 절벽과 고원지대에 집들이 층층이 걸쳐 있는 독특한 풍경. 지금은 저물었지만 한때는 광업 도시로 세계의 이름을 알렸던 곳입니다. 도시를 가로지르는 크비릴라강. 다리에서 내려다보니 강물색이 검습니다. 왜 이렇게 검어요? 왜 강이 이렇게 მდინარე მეტომოდი შავი რო ეს არის საქვია მარგანეციერება ირეცხება მარგანეთი და იმ შემდგომ მერე წარმოიშვება ასეთი სამ შავი წყალი მდინარე ირეცხება მაშინ სუფთა როცა არ ირეცხება კი როცა არ არის ისა მარგანეციანი არ მოიდინება მაშინ სუფთა არის წყალი აი გუში წინ მაგალითად სუფთად ყვითელი იყო მოიდინებოდა კარგი 19세기 말 대규모 망간 광산이 개발되며 급성장한 치아투라. 전 세계 망간의 60%를 이곳에서 생산했었죠. 소련 붕괴 후 광산이 폐쇄되며 많은 사람들이 도시를 떠났습니다. 이후 도시의 상징이 된 케이블카. 여기 보시면은 케이블카들이 쫙 있죠. 그러니까 이 케이블카는 이 관광지를 위한 케이블카가 아니라 주민분들을 위한 이동수단이었습니다. 가파른 절벽 위 광산까지 광부들을 실어 나르던 케이블카. 한창 때는 20개나 됐다는데요. 지금은 5개가 운영되고 있죠. 지금 케이블카를 타러 왔습니다. 저기 절벽 위까지 올라가는 것 같은데. 와. კეთილი მზავრობა და შვიდობიანი საღამო. 아이고 들어가도 될까요? 아이고 감사합니다. 이곳은 이제 사람들이 자주 안 다니잖아요. 그래서 사람들이 다닐 때마다 이게 케이블카 움직인다고 합니다. 오 간다. 오 우와. 지역 주민들이 이용하는 대중교통이자 관광객을 위한 전망대로 운행되는 케이블카. 시내가 한눈에 내려다 보입니다. 아니 지금 보니까 거의 90도로 올라가는 것 같아요. 아니 경사가 장난 아닙니다. 정말 아찔하게 올라가서 90도로 느껴지는데요. 실제로는 경사도가 50도에 이른답니다. 이 또한 세계적으로 가파른 케이블카에 속하는 거죠. 아이고 가만히 줘봐. 아이고 와 시원하네. 와 엄청 시원합니다. 이렇게 높은 곳에 광산이 있었다니 신기한데요. 가만히 줘봐. Hello. You're from here? Yes. Ah, Where are you from? South Korea. Oh. Yeah, South Korea. You first time here or you're living here? We are living here. Oh, really? Yeah, really. Oh. You travel? Yeah, I'm traveler. How many countries? that's- 55. Wow. 너가리 칼라키야. 지하철아. small If you like small towns, it's really good. But I don't like small towns. Why? I like it Thank you so much. no problem it was Yeah. my pleasure Yeah, thank you. 알로바. 언덕 한쪽에 오래된 건물이 있는데요. 이제 이쪽 집 지금은 거의 폐허가 된 집인데 여기서 광산분들이랑 주민분들이 살았다고 합니다. 광부들이 머물렀던 기숙사입니다. 그 시절 흔적이 곳곳에 남아 있는데요. 와 보이세요? 이게 바퀴입니다. 바퀴. 제 몸만한 바퀴. 여기 한번 들어가 볼까? 와, 소냄새가 좀 나는데? 제가 호기심이 좀 많은 편이라 여기저기 구석구석 좀 둘러봤습니다. 아, 여기는 샤워실이었나 봐요. 광부들의 삶을 엿볼 수 있는 그런 곳이네. 아니, 가만히 줘봐. 가만히 줘봐. აქ ცხოვრობთ თქვენ ჯიათურაშია 아, აქ მუშაობ დაცვის უფროსი ვარ. აქან არის კაბინეტი ჩემი და ისე ცხოვრობ აი და
여기 관리하시는 분. 아, 언제부터 관리를 시작하셨어요? რამდენიხანია მუშაობთ? აქ 2 წელი არის. შტანგისტ. ჩემპიონ საიუზა. აჰა, იოპტო. 와, 지금 체격이 확실히 სპორტა. სპორტი. 아, სოფლიოს 18 ქვეყანაში ვარ ნაუყ. 옛날에는 여기는 어떤 곳이었나요? ადრე როგორი იყო ახალგაზრდა? ადრიან აქ მუშაობდა 600 კაცი. 600 კაცი მარგანეცი გამოდიოდა ძალიან ბევრი. აქ იყო საერთო საზღვრებელი მუშაობდნენ მუშამოსამსახურეები. დღე-დაღამე იყო მუშაობა. გენატრებათა ის დრო უფრო? კი. 아. ჯობდა ეს დრო. 아유, 디디 마들러봐. 치아트라에서 빼놓으면 섭섭한 명소가 있답니다. 전망대에서 만난 친구들이 적극 추천한 곳인데요. 와, 저기 절벽 위에 수도원이 보이시나요? 하늘을 향해 우뚝 솟은 거대한 바위 기둥. 높이 약 40m의 카츠키 기둥입니다. 바위 꼭대기에는 작은 수도원이 자리하고 있는데요. 수세기 동안 수행자들의 기도처로 이어져 왔습니다. 그래서 사람들은 이곳을 하늘에 가장 가까운 수도원이라 부르죠. 와, 이거는 도대체 어떻게 지어진 거예요? და აი ახლა ბატონო გიორგი მოგზარდით აბა 아, 기울기. გიორგი 가말 줘봐. გეოგრაფი საქართველოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორი პროფესორი და ბრწყინვალე ადამიანი რომელმაც იცის პირველ რიგში გეტყვით იმას ქრისტიანობაში ეს გამდეგილობის ისტორია მოუყევი და აი კაცხის 진짜 친구를 만나셨습니다. 그러니까 이게 연출이 아니에요. დავაფიქსირე ბევრი სხვადასხვა უცხოელიც იყო რომ საქართველოში ერთ-ერთი მთავარი მონების საოცრებაა ახლოს 1000 ძეგლი გვაქვს საქართველოში არის კაცხის სვეტი. ეხლა ამის გეოლოგიური უნიკალური შეფასების შედეგად აი იქ იყო მღვიმე აი ნახეთ აი ის და ეს იყო ერთიანი მასა და წყლის მოქმედების შედეგად ჩამოიქცა. 오랜 침식 작용으로 주변의 땅이 모두 깎여나가고 단단한 기둥만 남아있다는 카츠키. 하지만 높은 곳에 수도원을 어떻게 지었는지는 아직도 미스터리입니다. ზევით ვარ ერთი 20 წელი ასული. ოღონდ ეხლა აღარ უშვებდი. ახლა ამჯერად აღდგენილი ტაძარია საცხოვრებელი სენაკია ბერისთვის პატარა ბოსტანი აქვს წარმოი და რაღაცა მოყავს და ნანგრევები ძველი ნანგრევები 1990년대 한 수도사가 수행을 위해 사다리를 만들었고 오랜 세월에 걸쳐 복원이 이루어졌습니다. 현재는 일반인의 출입이 제한된 카츠키의 수도원. 2000년대 본격적인 학술 조사가 이루어졌는데요. 은둔 수도자의 방과 무덤, 그리고 포도주를 저장한 흔적과 문자가 새겨진 비문이 발굴됐습니다. საოცრება აი ნახეთ ჯვარი რომელიც სიმბოლოა ქართული ქრისტიანობის და მას ბოლნური ტიპის ჯვარი არის. ეს სავარაუდოდ უნდა იყოს იმ პერიოდის, როცა აქ მესვეტე მოვიდა. 와, 기둥 아래 작은 예배당이 있는데요. Hello. იქნება 누구나 들어가 기도하고 촛불을 밝힐 수 있도록 개방된 곳입니다. სხვა ეხლა ამ 촛불을 하나 사왔습니다. 이제 저희 남은 여정을 위해서 기도를 한번 드리고 갈게요. 높은 곳에 오르지 않아도 제 마음은 닿을 수 있겠죠? 남은 여정이 즐겁고 평안하기를 기원해 봅니다. 저는 이제 조지아의 서부, 흑해 연안과 맞닿아 있는 구리아로 향합니다.
산과 바다 사이에 위치해 있어 따뜻하고 습한 기후를 가진 구리아. 덕분에 차나무가 자라기에 좋은 환경이었죠. 보통 차 하면은 중국이나 인도를 떠올리는데 사실 여기 조지아에도 오래된 차 문화를 간직하고 있습니다. 19세기에 중국에서 몰래 가져온 씨앗으로 조지아의 최초의 차밭이 조성됐습니다. 번성했던 조지아의 차 산업은 소련 붕괴 후 사라졌다가 전통을 되살리는 사람들이 생겨나며 다시 부활하고 있는 중입니다. 가마를 줘봐. 가마를 줘봐. 아하. 이거 지금 손놀림이 장난 아니신데요? 거침이 없으십니다. 이렇게 따는구나, 차를. როგორ არ შეიძლება 62-ის ბავშვობიდან მე თან დედაჩემს ვეხმარებოდი ბავშვობიდან კომუნისტების დროიდან მერე შეიცვალა ეს ჩაის სისტემა გავხდი სტუდენტი დავამთავრე უნივერსიტეტი მუშაობდი ბანკში და ახლა 4 წელია ბატონ დავითთან მუშაობ. 근데 지금 이 넓은 곳을 두 분이서 일을 하시는 거예요? არა, ბრიგადაში 3 ვართ, 5 ვიყავით. ახლა შეუძლებლე ზოგ სამამტყოფობა, ზოგს იგი და დავჭით 3 და მეც ხელი მოიტეხე და ცალი ხელით მუშაობ. 아이고, 그럼 제가 이거 지금 다 제가 도와드릴게요. 이거 제가 다 따겠습니다. 아이고. 걱정스러운 마음에 제가 두 팔 걷고 나섰습니다. 햇빛이 너무 뜨거웠는데 이렇게 모자를 또 주셨네요. 혹시 그 찻잎을 따는 방법이 따로 있나요? აი სწავლების პირობას 아이. მომისმე აი დუყიას. ცალკე ფოთოლი შეიძლება შეკვე. 입만 아니고 여기 이것도 따야 돼. 이 줄기까지 조금 다 따야 된다고 합니다. სამი ფოთოლი. 이런 식으로 이런 식으로. 와, 이거 손이 엄청 빠르세요. 제가 속도를 못 알아. 아이고. 이렇게 뜯어도 되나? 이렇게 뜯으면 안 될 것 같은데. 저 멈춰. 빨리 하라고. 빨리 하겠습니다. 네, 아유. 일일이 손으로 해야 하는 찻잎 따기. 제 속도로는 얼마나 할 수 있을지 자신이 없더라고요. 그래서 지원군을 불렀습니다. 안나 빨리 와요. 안나 빨리 와. 빨리 와. 와서 일손 좀 도우세요. 얼른 오세요. 왜냐면 제가 안 타면 네. 1시까지는 못 할 것 같아요. 그래요? 이거를 어떻게 따냐면 살짝 이런 식으로. 오케이. 이런 식으로 따야 돼요. 약간 이렇게. 혹시 소련 시절 때 일하시면서 불렀던 노래 같은 거 있으세요? 알아. 그러면 제가 한번 불러드리겠습니다. 다시 매위브가를 프라면서. 아리아리랑 스리스리랑 하라리가 났네. 브라보. 가족이 박수. 제가 들어도 음치가 확실하네요. 찻잎은 제때 수확해야 품질이 좋은 법. 속도를 높여 열심히 땄습니다. 이거 제가 다 딴 찻잎입니다. 가시죠. 이거 한 무게 한 20kg 정도 되는 것 같아요. 20kg는 아니고 한 15kg 정도? 상당히 무겁네. 다행히 차밭 근처에 작업장이 자리에 있었습니다. 우와, 이 찻잎 냄새가 확 풍기네요. 제가 딴 찻잎들 구경 한번 해보실래요? 어때요? 양이 제법 되죠? 이거 보기만 해도 뿌듯합니다. 이게 사장님이신가요? დავითი მე ვარ პროფესიით მანქანათმშენებელი და 21 წლის ვიყავი რომ ეს არ არის როგორც ბიზნესი, ეს არის სიყვარული, პატივისცემა და ისტორია
უკვე ჩინური ჩაის საქართველოში, რომელიც 2 საუკუნე ნახევარს იწვევს. 이건 뭐예요? თესლის ჩაის ნაყოფის, ასე ვთქვათ, მარცვლის ზეთ. ქართულ ჩაიში ჰერბიციდი, პესტიციდი, ქიმიური ნივთიერებები არ შეგვაქვს. 차시오일이라는 건데요. 바르면 좋다네요. აი ამ ზეთით რო ხელებს დაიმუშავებ, ქართველი გოგო გამოყვება ცოლად. 아저씨도. 좋은 건 함께 나눠야죠. 완전 개운해졌는데요, 지금? 와, 여긴 또 어딘가요? ეს არის ძალიან დიდი ხნის, დაახლოებით 28 წლის უკან ჩაის დალევა მომინდა და ჩაი არ იყო, მაშინ შევქმენი ეს საწარმო, რომელიც დღემდე ფუნქციონირებს. აქ ძალიან სასიამოვნო სუნია ყოველთვის. 이제 저희가 아는 이제 그 찻잎의 향 여기서 나네요. 차를 건조하는 기계인데요. 구할 수가 없어서 이걸 직접 만들었다고 합니다. 차에 대한 열정이 정말 대단하시죠? 아 맞네. 와 아니 엄청 뜨겁습니다. 와 열기가. 차를 만드는 마지막 단계, 건조 과정입니다. 이때 어떻게 조절하느냐에 따라 차의 종류가 나눠지죠. აქ დაახლოებით 1 საათის მანძილზე შრება და შემდეგ უკვე ვებულობთ შალ სახეს, ასე ვთქვათ, უკვე გამზადებ. 아 이게 완성본이구나. 아이고. 오 이건 되게 달콤한 냄새가 나는데요? 화를 들었어요. 아이쿠, 이렇게 민망할 수가. 제가 큰 웃음 드렸습니다. ო ჩაის დეგუსტაცია გავაკეთოთ იქეთ. 요즘 보기 드문 나무로 지은 집입니다. ეს არის მამა ჩემის აშენებული სახლი 1957-ში. 오랜 세월이 믿기지 않을 만큼 잘 관리된 나무주택. ტრადიცია დასავლეთ საქართველოში იყო მხოლოდ ხის სახლის შენების. რადგან დასავლეთ საქართველო ტენიანი ადგილია, ხე კარგად აერაციას კარგად აკეთებს, საწინებლად კარგია, საცხოვრებლად კარგია. 우와. 차를 마시는 공간에 들어서니 마치 카페에 온 것 같습니다. 나무로 만든 소박한 장식들이 은은한 감성을 더하는데요. 과연 차 맛은 얼마나 좋을까요? 아저씨가 차 우리는 법을 알려주신답니다. ასევე გვაქვს ბიოსა. 아 모래시계. 아. 5분. ჩაიმზადა. 아 이 모래시계를 보니까 그 사우나 생각이 나는데요. 차가 맛있어지는 시간 5분. 마침 또 여기 있는 아. 들어. 빛깔 고운 홍차입니다. 그러면 아저씨가 정성스럽게 만든 차를 한번 시음해 보겠습니다. 까마르죠. 가오마죠. ყვავილების სურნელი და 아로마ები. 맞아요. 지금 꽃향기가 ერთი არის ურთიერთობა და მეგობრობა და ჩაის მეგობრობის სასმელი მე არ დამირქვია ქვია და მეორე სიყვარული. 까마르죠.